पिलाମାନେ आज आम देखा प्राकृतिक संपद और ताहार प्रदूषण। प्राकृतिक संपद कहले आम कौन जो संपद आमको प्रकृति मिलूँ पृथ्वी मिलूँ कौन कौन जमी वायु जल मृत्तिका भूताप सूर्य शक्ति ये सब होती ज्वार शक्ति पवन शक्ति एगुड़ा हूँ सब कौन आमर प्राकृतिक संपद। ये प्राकृतिक संपद गुड़िक ऑटोमेटिक गोटे रिसाइकल प्रोसेस रे से पुणी थे सृष्टि हो पार्टी थे जदि नष्ट हो पुणी भी सृष्टि हो पार तेणु आम रिन्यूएबल रिसोर्सेस बा नवीकरण योग्य संपद बोली कही जोटा थे शेष हो गले पुणी थे सृष्टि हो पाए आम कौन करूँ नवीकरण योग्य जल गोटे नवीकरण योग्य संपद सूर्य गोटे नवीकरण योग्य संपद नवीकरण अयोग्य संपद गोटे उदाहरण कह जोटा थे व्यवहार हेल्ले सर आब ना पेट्रोल पेट्रोल डीजेल कोयला एगुड़ा थे सरीगले आउ सृष्टि हो पारे ना हाँ बहुत वर्ष लक्ष लक्ष वर्ष लगे। तो ये जो प्राकृतिक संपद गुड़ाक रही से भर आज आम देखा वायुमंडल वायु गोटे प्राकृतिक संपद तो पृथ्वी को घेरिकी रही गोटे वायुमंडल जो वायुमंडल पृथ्वी को सुरक्षा देଉଛି सूर्य आसुवा विभिन्न प्रकार क्षतिकार रश्मि तथा शून्य आसुवा विभिन्न प्रकार रश्मि मान पृथ्वी को सी जीवजगत को रक्षा कर वायुमंडल में विभिन्न प्रकार बाष्पर समाहार कौन कौन से बाष्प सब अच्छी वायुमंडल कौन कौन बाष्प सब रही रही नाइट्रोजेन सब अधिक परिमाण रही नाइट्रोजेन केते परिमाण रही नाइट्रोजेन नाइट्रोजेन परिमाण सर्वाधिक वायुमंडल 77.16 तो विभिन्न पुस्तक भिन्न भिन्न आम बही जहाँ देखिए से अनुसार नाइट्रोजेन परिमाण के 77.1 अम्लजान परिमाण था 20.60 तो नाइट्रोजेन सर्वाधिक परिमाण रही 77.16 अम्लजान 20.60 आउ अंगारकाम्ल रही के 0.03 शतकड़ा समग्र वायु जी आम 100 करवा जलीय बाष्पर परिमाण के जलीय बाष्प 1.40 शतकड़ा रही निष्क्रिय गैस किसी परिमाण रही निष्क्रिय गैस परिमाण के रही 0.80 शतकड़ा किसी परिमाण धूलिकणा रही ये सब वायुमंडल को लेकिन आमर वायुमंडल गठित हो तो से भितर आमर अत्यंत आवश्यक बाष्प हूँ कौटी आम अम्लजान जहाँ को आम श्वासक्रिय विनियोग करूँ आमर जो श्वास प्रश्वास चलती आम अम्लजान को प्रश्वास में नौकरी अंगारकाम्ल को निश्वास छाड़ू तो आम जीवन को धारण करने अम्लजान गोटे विशेष भूमिका रही अंगारकाम्ल तार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जी सबुज उद्भिद अच्छा से आलोक संश्लेषण प्रक्रिया माध्यम जो खाद्य प्रस्तुत कर जल और अंगारकाम्ल को संयोग करके श्वेतसार जातीय शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत कर तो बहुत कम परिमाण 0.03% रही तार गोटे क्षतिकारक गुण रही कौन जे सी तापटा को भिड़िकी रखे सूर्य जो ताप आसूँ पृथ्वी को सी भिड़िकी रखे फल कौन हो पृथ्वीर तापमात्रा दिन को दिन बढ़ विभिन्न प्रकार कार्यकलाप कल कारखाना गाड़ी मोटर जनसंख्या वृद्धि तो अंगारकाम्ल गैस मात्रा बढ़ुची अंगारकाम्ल गैस मात्रा बढ़िया द्वारा पृथ्वी रे तापमात्रा दिन को दिन बढ़वे लगे ताको कहले कौन विश्व उत्तापन ग्लोबल वार्मिंग। तो आ गोटे भल कथा कौन आमर पृथ्वी रे 3 भाग जल अच्छी ये जो जल अच्छी समुद्र लवण जल ये अंगारकाम्ल को कौन करे भिड़िकी रखिकी कार्बोनेट रे परिणत करके सहित लवण जल सहित मिसिकी कार्बोनेट रे परिणत होकर रहे तेणु अंगारकाम्ल मात्रा अधिक थे पृथ्वी पर तार क्षतिकारक प्रभाव रक्षा कर समुद्र जीव जो गुड़ाक
ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ଗେଣ୍ଡା ସେଇ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଖୋଳପାଟାକୁ ତିଆରି କରେ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇକି ରହେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କିଭଳି ଭାବରେ ନ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସବୁ ରହିଛି। ସେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ନାଁ ହେଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଅଛି ମେଜୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଏଇଭଳିଆ 5ଟା ସ୍ତର ରହିଛି କାହାର? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ 5ଟା ସ୍ତର ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗଠନ କେମିତି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ସ୍ତରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କହିଲେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେତିକି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ତୋଫାନ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ এই স্তରରେ ମେଘ ବର୍ଷା ଝଡ଼ କୋଉଠି ହୋଇଥାଏ? କୋଉ ସ୍ତରରେ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରରେ ଘଟିଥାଏ। ଇଏ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି? 20। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ସ୍ପେୟର ଗୋଟେ ଗୋଲକ ଭାବରେ ସେ ରହିଛି 20 କିଲୋମିଟର। ତା ପର ସ୍ତରରେ ରହିଛି କିଏ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ପରେ ରହିଛି କିଏ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ତ ଗଲା 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଯିଏକି 20ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। 20 କିଲୋମିଟରରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କିଏ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। এই ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲେୟର ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଓଜୋନ ଲେୟର। ଅମ୍ଳଜାନର ଗୋଟେ ରୂପ ହେଉଛି କିଏ? ଓଜୋନ। ଅମ୍ଳଜାନର ସଂକେତ ହେଲା କ'ଣ? O। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ହେଲା O2, ତାର O3। ଓଜୋନର ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନର ଗୋଟେ ରୂପ ହେଉଛି କିଏ? ଅପରକ O3। ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେ କନଭର୍ଟ ହେଇକି 3ଟା ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ ମିଶିକି ହେଉଛି କିଏ? ଓଜୋନ। এই ଓଜୋନର ଗୋଟେ ଲେୟର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ତାହାର ଗୋଟେ ଲେୟର ରହିଛି ଓଜୋନ। ସେଇ ଓଜୋନର ସ୍ତର ତାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ସ୍ତରରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା କେଉଁ ରଶ୍ମି? ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଯେଉଁଟାକି ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ସେଇ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷଣ କରିଦେଉଛି। କେଉଁ ସ୍ତର? ଏଇ ଓଜୋନ ଲେୟର। ଓଜୋନ ଲେୟରଟି କ'ଣ କରୁଛି? ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଫିଲ୍ଟର କରିକି ସେଇ ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଆଉ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇ ଓଜୋନ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଏସି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିକି ସିଏ ଓଜୋନ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ରନ୍ଧ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଓଜୋନରେ ରନ୍ଧ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ାକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ସବୁ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଇଏ ଗଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ପରେ ସ୍ତର ରହିଛି ମେଜୋସ୍ଫିୟର। 50 କିଲୋମିଟରରୁ 50ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ତରଟି ରହିଛି ତାର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ମେଜୋସ୍ଫିୟର। କ'ଣ? ମେଜୋସ୍ଫିୟର। ইয়ার ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ইয়াର ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି -90 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। -90 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ବରଫରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା କର -90 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମାନେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ। କେଉଁ ସ୍ତରରେ? ମେଜୋସ୍ଫିୟର। ମେଜୋସ୍ଫିୟରର ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍, -90 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ସେଠି। ଇଏ ଗଲା କୋଉ ସ୍ତର? ମେଜୋସ୍ଫିୟର। ତାପର ସ୍ତର ହେଉଛି ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରର 85 କିଲୋମିଟରରୁ 450 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କ'ଣ?
থার্মোস্ফিয়ার। ইয়ার বিশেষত্ব হচ্ছে কোন, ইয়াটা অত্যধিক গরম। এই স্তরর তাপমাত্রা 1200 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কেতে 1200 ডিগ্রি সেলসিয়াস। চিন্তা কর, যেতবেলে আমি পানি ফুটাউଛନ୍ତି 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলে পানি টকমক হয়ে ফুটুଛି। 1200 ডিগ্রি অত্যধিক গরম যোগু সেটি পদার্থর কণিকা গুড়াক স্থির অবস্থায় ন রহি তরলଠୁ আয়ন অবস্থায় পরিণত হয়ে যায়। পদার্থ তার সাধারণ অবস্থা হলে আয়নକୁ পরিণত হয়ে যায়। তেমনি ইয়ার না অন্য নাম আয়নোস্ফিয়ার বলে মধ্য কুহাযাଏ। কেউ স্ফিয়ার? আয়নোস্ফিয়ার। তারপর স্তর রয়েছে এক্সোস্ফিয়ার। 450 কিলোমিটার উপরକୁ রয়েছে এক্সোস্ফিয়ার। তো কইপারে পিলা আমরা এরোপ্লেন যাଉଛି কোউ স্ফিয়ারে যাଉଥିବ? ট্রপোস্ফিয়ার না স্ট্রাটোস্ফিয়ার? ট্রপোস্ফিয়ার। স্ট্রাটোস্ফিয়ার মনে রাখ ହେଲା। যেতেবেলে ଆମର ଯୋଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାଏ ସେ କୋଉ ସ୍ଫିୟର ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ? স্ট্রাটোস্ফিয়ার। তো ইয়ে গলা ଆମର বায়ুমଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର। ମୁଁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କହିଲେ ଦେଖି ট্রপোস্ফিয়ার କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି? 0 ରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। କେଉଁ ସ୍ଫିୟରରେ ମେଘ, ବର୍ଷା, ପବନ ଆଦି ହୋଇଥାଏ? ভেরি গুড। ট্রপোস্ফিয়ার স্তরে ହିଁ ବର୍ଷା, ଝଡ଼, ତୋଫାନ, ମେଘ এই ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେଉଁ ସ୍ଫିୟରର ତାପମାତ୍ରା -90 ডিগ্রি সেলসিয়াস? -90 ডিগ্রি ହେଲା মেজোস্ফিয়ার। মেজোস্ফিয়ରର ତାପମାତ୍ରା ହେଲା -90 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ 0.03% ରହିଛି? ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ହେଉଛି 0.03%। ତ এই ପାଠର এইଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟି ବନେଇବ ଆଉ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଲେଖିପାରିବ।